So, hello guys! Ito po, papakitaan ko po kayo ng Yonex Badminton Racket. Kita nyo po guys, ano siya? GR303. So, sound check po natin guys. Grabe po guys, matining po. Original po to guys. So, ito po group niya guys. Tapos, Yonex po siya. Yonex, matining na rin po. Ayun po guys, ganun po katining. Sobrang tikas po na ito guys. Sobra talaga. Sobrang tining po na ito guys. Yonex oh. Yonex. Yonex. O paganda. Yonex. Ang dami ng gasgas.